Guys, ihawon sa pizza trays. Grabing hirap namin dito sa baboy na to. Sobra 100 kilos kasi. Yeah. 1, 2. Hindi na kaya katindo kumuang baboy nga ihawon. Hindi nakadaog yung lawas. No, kamo. Tablaw na pas-ano na kaming upat. Bugata gini guys. Yaw. No, galigid na lang. So, hindi nila mag-comprador di ay. Birthday ni Inday. Birthday ni Inday.